Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम हसन, क्या करके आए हैं आप लाहौर में जिसके आपकी जो है बांखें खिल रही हैं इतनी ज्यादा, दांत ही नहीं आपके बंद हो रहे. Hi. What have you been up to? Please tell me. It was a great trip. Obviously नजर आ रहा है शिव. And I want to thank once again all our viewers who showed up at this really tiny meet and greet I had in Lahore, which ended up being आपकी खुशी का बायस मीट एंड ग्रीट है. और क्या है तो? अच्छा. क्यों आपको क्या मुझे कुछ फील्स से हो रहे हैं कि आप कुछ पता नहीं क्या करके आए हैं लाहौर में जितने खुश हैं. नहीं, मीट एंड ग्रीट हुआ, अपने व्यूअर्स से मुलाकात हुई, जो लोग आए बड़ा अच्छा लगा. इकरा गई थी साथ आपके लाहौर? नहीं. अच्छा, क्यों? खुशी के कुछ में आपका आलम जो आज फर्क मुझे लग रहा है. वैसे अच्छा लगता है यार, लोगों से मिलके, ट्रैवल करके, थोड़ा सा अपनी रूटीन से बाहर निकल के. True. जैसे कि आपको पिछली हमारी अगर वीकेंड रिव्यू की वीडियो याद हो तो मैं तपा हुआ था, वैसे ही गुस्से में था ऐसा वैसा. हाँ, तो जरा बंदा बाहर निकला, फ्रेश होता है. यानी जब आप तपे हो आपको लाहौर भेज दिया. हाँ, आज मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ. हाँ, नहीं वो तो नजर आ रहा है. मैं रिलैक्स्ड हूँ, चिल्ड आउट हूँ, मजे में हूँ. और हाँ, नहीं जी, हसन को मिले अभी हूँ, लेकिन अब मुझे अचानक याद आ गया आज हमारा टॉपिक क्या है. तो ये जो थोड़े इंट्रो के बाद है मुझे गुस्सा चढ़ने वाला. हसन ने मेरी बात काटी है और रोका है मुझे एक बात करने से. क्योंकि हसन की खुशी का जो है ना आलम, उसकी वजह कुछ और भी है. हसन को कॉम्प्लीमेंट्स बहुत मिले हैं लाहौर में. जाते हुए, आते हुए, मीट एंड ग्रीट पे, चीज़ों के सेट्स पे, कि जी हसन आप स्मार्ट इतने लग रहे हैं और यंग कितने लग रहे हैं. तो आमना ये अब यंग तो आप हैं ना. तो मैं हूँ. तो कॉम्प्लीमेंट्स किसको नहीं अच्छे लगते. हाँ, और क्या. और हाँ, एक और चीज जो मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है, आपको पता है, जब मैं वीडियो में नहीं होता और आप वीडियो करती है जी, और आपको याद किया जाता है. जब मुझे याद किया जाता है और मुझे सारे प्यार भरे मैसेजेस भेजते हैं और कहते हैं हसन वी आर मिसिंग यू, हसन आप आ जाएं. तो कसम से. अच्छा एक सेकंड, अब चुप हो जाए आप. जैसे कि आप सब देख रहे हैं, हसन एक बहुत बड़ी डीवा है अंदर से और उनको इतना अच्छा लगता है, टेंशन उनको मिल रही है. लेकिन ऑन दिस पॉइंट आई आल्सो हैव टू रियली थैंक माय कजन माविश हु फिल्ड इन फॉर हसन. एंड ऑफ कोर्स मुझे पता था कि लोग हसन को याद करेंगे, बट जो मेरी उम्मीद से बढ़ के रिएक्शन आया आप लोगों का, एंड the praise was so overwhelming and I was so pleased कि हमारे ऐसे viewers हैं जिन्होंने इतनी इज्जत दी माविश को कि although उन्होंने कहा कि नहीं भाई ये बहुत मुश्किल काम था, मैं दोबारा नहीं करूँगी, लेकिन आप कहेंगे तो मैं उनको ज़बरदस्ती करा भी दूंगी. बट ये है कि थैंक यू फॉर दी ओवरवेलमिंगली गुड. मैं भी माविश का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. एक तो शी वाज वेरी गुड, शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट. ऐसा लगा नहीं कि वो पहली अपनी जिंदगी की बैठ के वीडियो कर रही हैं और आपके साथ जो उन्होंने पूरा रिव्यू किया, सब कुछ किया, तो दैट वाज एक्सीलेंट. तो आप या मैं अब ना हो तो हमें पता है कि हम माविश को बुला के और सिंगापुर से फ्लाई करा के राइट आपने कहा आप और मैं ना हो मतलब तो माविश को हम रिव्यू करा रहे हैं जी. करा सकते हैं. आप और ना हो मतलब दुनिया में हो, कराची में अगर ना हो. अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, शुक्रिया आप सब लोगों का जो अली और मीशा के वीडियो के ऊपर हमें बहुत सारा फीडबैक मिला. अब हुआ ये है कि उस वीडियो के बाद आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने हमारी कुछ ऐसे फैक्ट्स दोबारा कह रहा हूँ, फैक्ट्स की तरफ हमारी अटेंशन डाइवर्ट की है जो हमें नहीं पता थे. एंड तो मैंने और आमना ने डिसाइड किया है कि इसके ऊपर एक और वीडियो बनती है, बिकॉज हमारे हाथ लगी हैं वो चीज़ें जो कोर्ट में सबमिट हुई हैं, एंड दिस इज ऑल पब्लिक रिकॉर्ड. तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हम अपनी तरफ से या किसी सुनी सुनाई बातों में, but we've gotten our hands on documents that were presented in court जिसमें testimonies हैं उन लोगों की जो court proceedings में involved थे. तो since हमने इस topic को छेड़ा और उन facts की बात की, तो मेरे ख्याल में ये भी अब हमारी जिम्मेदारी हम पे आयद होती है कि फिर हम आधी बात करके छोड़ ना दें. जो facts अब हमें मज़ीद पता चल रहे हैं और जो हैं और जो शायद आपको नहीं पता, वो भी हम आप तक पहुँचाएँ. तो अगला जो हमारा हॉट बाइट होगा बुध को, इट विल बी पार्ट 2 ऑफ अली जफर वर्सेस मीशा शफी. जी हसन, तो मुझे लगता है आपने कोई बहुत इन्वेस्टिगेशन की है, व्हिच इज वेरी गुड. आपको पता है हमें फीडबैक मिला, हमें इनबॉक्स इंस्टा पे भी आए, व्यूअर्स का कमेंट भी आए, पीपल हैव रीच्ड आउट ऑन टू अस ऑन इंस्टाग्राम आल्सो. सो ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ एक्सप्लोसिव इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगी है जो कि मैं चाहूँ. एंड अगेन
دوبارہ کہنا ضروری ہے کہ دس از آل پبلک ریکارڈ. تو وہ یہی بات ہے کہ وہ فیکٹس اتنے گچھ مچ اور جو کھچڑی کی ہم بات کر رہے تھے وہ ایسی پکی ہوئی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو پبلک ڈومین کا حصہ ہیں وہی ہم تک نہیں پہنچ رہی ہیں, ہمیں نہیں پتہ. This is not about two people ever. This is a bigger subject, and I'm glad that you found information that is unknown to public but is public knowledge. But is public knowledge. تو اگلا جو ہمارا وینسڈے کا ہاٹ بائٹس ہوگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی ایکسپلوزیو ہوگا, تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا. اور اس وقت تک آج کا جو ہمارا ہاٹ بائٹس ہے وہ بھی کافی ایکسپلوسیو ہونے والا ہے. اور اب میرے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ آمنا جانے لگی ہے. ابھی نہ جائے, میں 2-3 چیزیں ہیں جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے. پلیز پھر آپ بتائیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ بہت لوگوں نے ہمیں لکھا کہ جی ایل ایس اے کی نامینیشنز آئی ہیں, ان کو آپ ڈسکس کریں. بریک کے بعد بتائیں گے کہ وہ کیا ہے. دوسری چیز کہ اس پہ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے. یس سر. ہاں جی میں نے کہا ابھی نہ ہم ایکسپلینیشن شروع کریں. ٹھیک ہے جی. دوسری چیز یہ ہے کہ آف کورس the biggest topic in the last 2 days was Churales being blocked for viewership in Pakistan by PTA, and we will talk about that کہ ہمارے خیال سے کیا ہوا. by PTA اور by پیمرا. پیمرا بیڈ نہیں کر سکتا, it's PTA. حسن اپنا دماغی توازن, میں آپ کے ساتھ معذرت کرنا چاہوں گی, حسن اپنا دماغی توازن بڑی ریسرچیاں شرچیاں ہو رہی ہیں لاہور میں چھوڑ آئے ہیں جی. اس کے ساتھ ہی چڑیلز کے ویورشپ بین کے ساتھ ساتھ لگا ہے ایک بسکٹ کا بین, بسکٹ کے ایڈ کا بین, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اینڈ فائنلی وی ول ٹاک اباؤٹ the fantastic trailer that's just been released a couple of like hours ago, ایک جھوٹی لو اسٹوری کا, which is written by Umaira Ahmed and directed by Marine Jabbar for Z5 for the Zee Zindagi platform. ایسا آپ عمیرہ احمد سے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور مرین جبار سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے بالکل ہٹ کے ہے یہ, اسے ابھی ہم بات کریں گے کہ ہمیں اچھا لگا کہ نہیں. ٹھیک ہے, ان ساری ڈسکشنز کے اوپر آتے ہیں اس بہت چھوٹی سی بریک کے بعد. جی حسن, تو کس چیز سے ہم شروع کرنا چاہیں گے؟ پہلے میرے خیال ہے ڈسکلیمر ایل ایس اے کا دے دیتے ہیں. جی پلیز آپ اپنا ایڈریس. ایل ایس اے کی بات یہ ہے کہ حالانکہ آپ نے اناؤنس کر دیا کہ ہمارا اگلا ہاٹ بائٹس ہاٹ بائٹس میں نے اناؤنس کیا تھا, میرا خیال تھا کہ ہم کر بھی سکیں گے, لیکن حسن کا بالکل صحیح پوائنٹ تھا کہ میں ہوں ایکچولی فیشن جوری پہ اور حسن ہے ٹیلی ویژن کی جوری پہ. اور ٹیلی ویژن کیونکہ ہم ریویو کرتے ہیں وہی ہمارا ایک مین فوکس اسی پہ ہوتا. تو بینگ آن دا جوری اٹس انیتھیکل فار اس ٹو ٹاک اباؤٹ دا فیئرنیس اور دی انفیئرنیس آف دا نامینیشنز, کہ کون مس ہوا کون نہیں ہوا, کیونکہ یہ خود بھی جوری پہ تھے. آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر آپ جوری کے رزلٹ سے خوش نہیں ہیں تو ان کی طرف آپ اپنا کر سکتے ہیں. نہیں, میں اکیلا انسان نہیں تھا جوری پہ, تو پورے میرے اوپر آپ نہیں تھوپ سکتے ساری چیزیں. بٹ وہی تھا, میں آمنہ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر ہم فیشن کی یا ٹی وی کی, کیونکہ اور پھر پیچھے ایک فلم بچ جاتا ہے, فلمیں تو اتنی آئی نہیں, میوزک بھی ہے ویسے, میوزک بھی ہے, بٹ یہ 2 مین کیٹیگریز ہیں جس میں ہماری ایکسپرٹیز ہے. تو ہم اگر اس کی بات کریں گے تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں نامینیٹ ہو گیا یا یہ کیوں نامینیٹ نہیں ہوا, کیونکہ ہم نے نامینیٹ کرائے اور نہ کرانے میں ہمارا ہاتھ تھا, کمپلیٹ نہیں تھا بٹ ہاتھ تھا. تو پھر ہم کس منہ سے یہ بات, میں کس منہ سے ایز ان ہم کیسے یہ بات کریں بغیر یہ بتائے کہ ہم نے کس کو پریفر کیا تھا اور کس کو نہیں کیا تھا, جو کہ کانفیڈینشیل آئی تھنک انفارمیشن. ہاں, تو یہ تو فیشن اور ٹیلی ویژن کے نامینیشن سے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سرسری طور پہ بھی نہیں مطلب ڈسکس کریں میوزک اور فلم کو, تو ویل ٹیک یور فیڈ بیک اینڈ فلم اور ٹی وی. اچھا جی حسن, تو سب سے بڑا ٹرینڈنگ ٹاپک ہفتے کا تھا چڑیلز اینڈ دا فیکٹ دیٹ اٹس ناٹ اویلیبل فار ویورشپ ان پاکستان ناؤ, رائٹ. عجیب بات یہ ہے کہ 2 مہینے بعد پی ٹی اے جاگا اور انہوں نے کہا کہ او بھائی اس کو تو پاکستانیوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, جبکہ میرے خیال ہے سب پاکستانی دیکھ چکے ہیں اب تک. But of course it's not the access or lack of it, it is the principle of the matter that is the biggest issue. تو ہوا کیا, کیوں ہٹایا گیا ویورشپ سے, آپ کو کچھ روشنی ڈالیں گے؟ میں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کیونکہ 4 دن سے ذرا زونڈ آؤٹ تھا, پتہ نہیں تھا, میں نے کل ہی ٹویٹ دیکھی جی, اور میں نے اس کے اوپر جتنی ریسرچ کی, مجھے بنیادی جو چیز تھی نا, وجہ کیا بنی, وہ obviously وہ کلپ تھی ہنا بیات صاحبہ کی, ان کے کیریکٹر کی, جو وہ ایک مونولوگ تھا ان کا جس میں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں آئی تھنک سروت کے کیریکٹر کو یا کسی اور کیریکٹر کو,
मेरे ख्याल है इंटरव्यू देते हुए वो कहती हैं किसी एक एपिसोड में कि मैंने अपना सैलून खड़ा करने के लिए, बिजनेस खड़ा करने के लिए ये किया, जब मुझे तुम पैदा करना भी नहीं हुई पड़ा। थी तो मैं हैंड जॉब्स दे रही थी, लेट्स से इट। उन्होंने कहा कि हम ये कर रही थी और ये सारी, बिकॉज ये है, वो उन्होंने बोली, हम तो नहीं बोल रहे ना, उनके कैरेक्टर ने ये सारी बात बोली तो ये सारी बात हुई, ठीक है जी। अब मुझे थोड़ी सी ये मेरी मेमोरी में एक रिकलेक्शन है कि जब चुड़ैल्स आया था जी, और हमने जब अपना हॉट बाय रिव्यू किया था चुड़ैल्स का, तो मुझे याद है तभी से कुछ अकाउंट्स थे जिन्होंने हमें भी ट्वीट करके और पैमरा को करके कि ये देखें ये क्या हो रहा है और इस फॉरेन कंटेंट के बारे में कितना ये अजीब कंटेंट है और उसके बारे में लोग तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये एक सॉर्ट ऑफ मलिशियस कैंपेन, मेरे ख्याल में ये कोई नई बात नहीं, ये कोशिशें चल रही थी। हुआ अब ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि ये जो हिना बयात साहिबा के कैरेक्टर की जो क्लिप थी पिछले 4-5 दिनों में ये हो गई वायरल, बहुत ज्यादा। ये जब वायरल हुई तो फिर ऑब्वियसली अथॉरिटीज ने एक्शन लिया। और मुझे जो चीज बड़ी अभी इंटरेस्टिंग लगी आपके इंट्रो से वो ये कि ये पैमरा ने नोटिस नहीं लिया इस चीज का, पीटीए ने लिया, बिकॉज पैमरा की ऑब्वियसली अथॉरिटी के अंदर कंटेंट आता नहीं है, बिकॉज पैमरा जो है वो आपका टीवी रेगुलेट करती है। ये एक स्ट्रीमिंग सर्विस थी जिस स्ट्रीमिंग सर्विस के ऊपर एक कंटेंट आपको आ रहा था, और वो एक पाकिस्तानी स्ट्रीमिंग सर्विस भी नहीं है, एक फॉरेन स्ट्रीमिंग सर्विस है। तो इसको अगर कोई बैन करता, जैसे कि अल्लाह माफ करे खुदा ना खास्ता यूट्यूब की जब बात आती है, टिकटॉक की आती है, पबजी की आती है, आप सब लोगों को पता है कि वो पैमरा के नहीं पीटीए के डोमेन में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी है पीटीए, उन्होंने बैन किया था वो सब साइट्स को भी, ठीक है ना, और चुड़ैल्स को भी उन्होंने ब्लॉक किया है। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है आमना कि आपको कुछ एडिशनल इनसाइड इंफॉर्मेशन है जो आपने कहीं से निकाली है और वो अब आप हमें बताएंगे? नहीं हसन, इंफॉर्मेशन एडिशनल नहीं है। हुआ क्या है? हुआ ये आपके पास पर्सपेक्टिव है कोई जी वालों का या आसिम की तरफ? नहीं, जी वाले बिल्कुल इस चीज पे खामोश हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है, जी वाले बिल्कुल खामोश हैं, आसिम बिल्कुल खामोश हैं। नहीं, आसिम ने ट्वीट तो किया है ना? ट्वीट किया है, उसके बाद वो बात किसी से नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा पीटीए वाले भी बिल्कुल खामोश हैं। और किसी एक दो जगह पे मैंने पढ़ा भी कि गवर्नमेंट भी खामोश है, फवाद चौधरी भी खामोश है, हर बंदा खामोश है। नहीं तो हुआ क्या है? कि हुआ क्या, हमें तो पता ही नहीं कि तो हमें सिर्फ ये What happened? Let's try and understand the timeline. आसिम की ट्वीट से हमें ये पता लगा है खाली पहली बार जी कि चुड़ैल्स इज नॉट अवेलेबल इन पाकिस्तान। फिर मैंने जाके भी देखा अपने आप पे, it's not available. It's been taken off. तो Z5 के ऊपर चुड़ैल्स हट गया इन पाकिस्तान इन पाकिस्तान में पाकिस्तानी व्यूअर Z5 पे चुड़ैल्स अब नहीं देख सकता। अच्छा जी, ये तो फैक्ट हो गया। अब ये हुआ कैसे, क्यों, कब, किसने किया, ये हमें ऑफिशियली नहीं पता। कुछ नहीं पता हमें आपको सिर्फ ये पता है कि पीटीए ने हटाया, जो कि ऑब्वियसली पीटीए ने हटाया है। और मुझे ये पता है कि आसिम ने कल ट्वीट किया इसके बारे में, अफसोस जाहिर किया कि भाई सेंसरशिप जो है वो मुल्क में बढ़ता जा रहा है। अब मेरे जहन में कुछ चीज़ें आई जो मैंने लिख ली हैं। पहली बात तो ये कि जी कहा जाए, जिस तरह आसिम ने कहा अपनी ट्वीट में भी, कि वजह ये हो सकती है कि जी कंटेंट ऑब्सीन है। लोगों ने ये इन्फर किया ना कि क्योंकि वो हिना बयात की क्लिप के बाद ये हुआ है, उससे पहले तो नहीं हुआ। कंटेंट तो ये 10 किस्तें अवेलेबल हैं फ्रॉम 11 अगस्त। तो ऑब्वियसली पीटीए में जो लोग बैठे हुए बैन्स लगा रहे हैं उन्होंने ये देखी भी नहीं होंगी, और अगर देखी तो उन पर ऑब्जेक्ट नहीं किया होगा। ये ऑब्जेक्शन उठी है इस क्लिप के बाद, ठीक है जी। इस क्लिप पे जो जितनी हौ हाय होनी थी पूरे मुल्क में वो हुई है कि ये जी बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, उस पर शोर मचा। तो ऑब्सैनिटी वाज द प्राइमरी कॉज कि ऐसा ऑब्सीन कंटेंट जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल फॉर व्यूइंग नहीं होना चाहिए। खैर, दिस कैन बी रिफ्यूटेड बिकॉज वी ऑल हैव एक्सेस टू नेटफ्लिक्स एंड प्राइम वीडियो एंड अदर स्ट्रीमिंग साइट्स, जिस पे बहुत ज़्यादा इससे बोल्ड और ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट अवेलेबल है। तो आप what is different, why not this and why that, or why not that and why this, you know, so वो तो नहीं। दूसरी चीज़ है कि जी इट डजंट रिफ्लेक्ट पाकिस्तानी कल्चर। मैं सोचती थी रात को कि ये वजूहत हो सकती हैं कि जी पाकिस्तानी कल्चर नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, कि एक पाकिस्तानी औरत बैठ के उर्दू ज़ुबान में जो कि हर एक को समझ आ रही है, जिससे लोग रिलेट कर रहे हैं, ये वही हिना बयात हैं जो राज़े उल्फत में मुश्की वालदा बनी हुई हैं, घड़ी हैं, कभी आंसू मुश्की वालदा नहीं बनी हुई, घड़ी बनी हुई, या चाय की प्याली बनी हुई हैं। तो यही बैठ के हाय शो पे बैठ के कह रही हैं कि मैंने तो मुझे ये करना पड़ा, मैं तो आई डोंट वांट टू से द नेम, बट ये करना पड़ा टू मेक मनी एंड ऑल दैट। तो इज दैट द रीज़न? But then we are the same country that जिसमें and these are actors, it's literally their job पहली to बात take तो on ये different कि these are actors। दूसरी चीज़ ये है कि यार what
what Pakistani cultural values are we talking about? اور یہ وہی بات ہے, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ اسرا نے ویسے تو حلیمے اور ویسے اس نے یہ کیا شارٹس پہنے ہوئے ہیں اور ڈریس پہنا ہوا ہے اور اسکرٹ پہنی ہوئی ہے, تو یہ کیا بات ہے, اور سوئم سوٹ میں کیوں ہے, یہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے. یہ وہی بات ہے کہ آپ لوگ ڈفرینشیٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ یار ایک ایکٹر اپنی جاب کر رہا ہے یا اپنی زندگی میں ہے, پرسنل اور پروفیشنل میں, یو کانٹ ڈفرینشیٹ. سیکنڈلی, what level of hypocrisy have we hit? I mean, look at our news every day, حسن. آج کی خبر ہے کہ ایک 2.5 سال کی بچی کا ریپ ہوا ہے, اس کو اسٹرینگل کر کے مار دیا گیا ہے. This is happening every day. It's in the news every day. Is this hue and cry against those rapists or against people who are pedophiles? I don't see any of it. As a matter of fact, موٹر وے انسیڈنٹ کے اوپر پیمرا نے نوٹس ایشو کر کے بولا ہے کہ اس کو ڈسکس ہی نہ کرو ٹی وی کے اوپر. ڈسکس ہی نہ کرو. مطلب ہے کہ واٹ لیول آف ہپوکریسی, یہ کیا سائیکی ہے کہ گند مچ رہا ہے مگر اوپر سے صفائی کر لو, نظر نہ آئے لوگوں کو کہ گند مچ رہا ہے, تاکہ نہ وہ صحیح ہو, نہ اس کی کریکشن ہو, نہ اس کی پنشمنٹ ہو, لیکن آپ کی اوپر سے جو امیج ہے نا وہ نہ ڈسٹرب ہو. اچھا, میں غصے میں آئے بغیر آج, کیونکہ میرا موڈ اچھا رہا ہے, تو میں غصے میں آئے بغیر ایک بات کرتا ہوں, شاید پتہ نہیں آپ کو بہت بچگانہ لگے, لیکن ایک سمجھنے کی کوشش کریں. جی. ماں باپ اپنے بچوں کو جب پال پوس رہے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ کر رہا ہے یا یہ کر رہی ہے اور یہ صحیح کر رہا ہے اور یہ صحیح نہیں کر رہی, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بچوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر بین لگا دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ تم نے کرنا ہی نہیں ہے. ایک کرکٹر جب کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے اور اچھا نہیں کھیل رہا ہوتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کرکٹ پہ پابندی لگا دیتے ہیں, میچ پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ نہ کریں. سملرلی ایک آرٹسٹ ہے, جب آرٹسٹ کوئی چیز بناتا ہے تو آپ اس پہ ڈیبیٹ ہونے کیوں نہیں دیتے؟ یہ کتنی اچھی بات تھی, ہنا بیات کا کلپ وائرل ہوا, ہو گیا, بہت اچھی بات ہے, ہوا, اس کے اوپر ڈیبیٹ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہو رہی تھی, آپ ہونے دیں, بہت اچھی بات ہے, اس میں برائی کیا ہے؟ اگر لوگ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں چڑیلز کو, ان کو کرنے دیں. What is the problem? Why do you have to go that extra step and ban it is what I don't understand. So the thing is that if people hate it so much, they won't watch it. They won't watch it. Some دماغ میں یہ بات آتی ہے, right? And if they don't watch it, آئندہ ایسی چیز بنے گی نہیں. بنے گی بھی نہیں. اور اگر آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونے دیتے ہیں جی کہ او ہو یہ ہنا بیات, جیسے آپ نے بولا ہنا بیات صاحبہ تو یہ رول کرتی ہیں اور یہ کرتی ہیں, تو یہ کیسی بات کر رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں, تو آپ یہ ڈیبیٹ ہونے دیں. ہنا بیات صاحبہ شاید ڈیسائیڈ کریں اگلی بار کہ میں نے ایسا کیریکٹر نہیں کرنا, یا وہ بولیں کہ نہیں میں نے کرنا ہے, یا ہم آڈینس کو ایجوکیٹ کر سکیں یار کہ وہ ایکٹر ہیں, انہوں نے کیریکٹر پلے کیا ہے, وہ اصل میں نہیں بات کر رہی تھیں, وہی اسرا والی جو میں ساری بات کر رہا تھا. تو یہ ڈیبیٹ تو ہونے دیا کریں, تاکہ اگر جینوئن, میں بہت ساری ایسی چیزیں چڑیلز میں جب ہم نے ریویو کیا تھا, میں نے بھی کہا تھا مجھے نہیں پسند آئی تھی, میں انہیں کنڈون نہیں کرتا, میں ان سے اگری نہیں کرتا, بٹ ہم نے ڈیبیٹ کی نا وہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کہنے والی تھی کہ معاشرے میں بہت کچھ ہو رہا ہے, لوگ اگین آئی ول سے اٹ ناؤ, لوگ ہینڈ جابز بھی دے رہے ہیں اور بھی بہت قسم کی جابز دے رہے ہیں, لے بھی رہے ہیں, دے بھی رہے ہیں, پروسٹیٹیوشن بھی ہو رہی ہے, کاسٹنگ کاؤچز بھی ہیں, ہر قسم کا گند ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے آپ کے معاشرے میں. اٹس ناٹ کہ دس از ناٹ ہیپننگ اینڈ دس از فکشن, دس از اے فیکٹ. لیکن ہر چیز کو دکھانا بھی ضروری نہیں ہوتا. آئی ایم فرام دیٹ اسکول آف تھاٹ کہ ہر چیز کو اتنا بلیٹنٹلی دکھانا, شاک ویلیو دینا ضروری نہیں ہوتا. That's fine. But if enough people are objecting to it, you're absolutely right. Dialogue شروع ہوتا ہے, لوگ object کرتے ہیں, آئندہ لوگ نہیں بنائیں گے یا کیئرفل ہوں گے, یا بہتر بنائیں گے. مگر بین ہونے کا کیا تک ہے یار؟ Then who do you listen to? What if کل کو لاکھوں لوگ کچھ اور, مطلب you never know. اس ملک میں اتنا کیا کہتے ہیں, سیکٹیرینزم اتنا زیادہ ہے, ایکسٹریمزم اتنا زیادہ ہے, کل کو لوگ کچھ بھی کہیں گے, آپ اس کو سن کے اگین ڈیبیٹ تو ہونے دیا کریں یار, ڈسکشن ہونے دیا کریں چیزوں کے اوپر. Why can't we sit and say کہ یار مجھے یہ چیز نہیں پسند آئی, دوسرا بولے نہیں میں نے کی, بنائی نہیں جی کچھ نہیں ہوگا, ٹک بیڈ. کچھ لوگوں نے کہا جی او چڑیل جو ہے یہ تو انڈین کانٹینٹ ہے اور انڈین پروپیگینڈا ہے تو اس لیے ہٹایا گیا ہے. ارے بھائی کیا پروپیگینڈا ہے؟ اگین چڑیلز میں کوئی ایک ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے حسن جو ہماری سوسائٹی میں اس وقت ہو نہیں رہا, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. None of it is complete fiction. It has been inspired by true events. Whether it's Sania Saeed's character making nihari out of her husband's leg, it has happened, right? اگر آپ کو یاد ہو, not that this is about churels, but جاوید اقبال جو تھا ایک سیریل کلر جس نے 100 بچے اغوا کر کے ان کو ایسڈ میں ان کے ڈیزالو کی. These things are happening. Cannibalism is happening in your country, right? یہ سب ہو رہا ہے. So ایسا نہیں کہ انہوں نے ہوا میں سے چیز نکالی اور اس کی بنا دی.
जहाँ तक इंडियन कंटेंट की बात है, अगेन अरे भाई सारा इंडियन कंटेंट नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है. हमने देखी है सीक्रेट गेम्स, हमने देखी है मेड इन हेवन, हमने ये देखी है सीरीज सारी. Only when they become rabid propaganda that we don't want to watch it. And therefore, you know, you don't have to watch it. But choices, debate, all of that. I mean, this is so medieval that अब मुझे गुस्सा चढ़ रहा है सोच के भी. Another day, another ban. Basically ये है Totally. कि आप देखें अभी जलन हुआ था, हमने जलन को हम रिव्यू कर रहे हैं, हम कोई तारीफें कर रहे हैं जलन के रिव्यू की नहीं कर रहे ना. हमने पिछले जितने 2-3 शुरू में हाँ मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, बट अब जो पिछले 5-6-7 रिव्यूज़ हैं, डायरेक्टर साहब भी देख रहे होंगे, राइटर्स भी देख रहे होंगे, मुझे पता है एक्टर्स तो एटलीस्ट देख ही रहे हैं हमारे रिव्यूज़, और आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के फीडबैक्स भी उन तक पहुंच रहे हैं. तो ये अच्छी बात नहीं है कि अगर एक ड्रामा या ऐसी चीज़ चल रही है जिसके ऊपर हम सब डिबेट कर रहे हैं और उनकी आंखें खोल रहे हैं और बता रहे हैं यार आप लोग नहीं सही करे, तो अगली बार शायद वो जलन जैसा ड्रामा ना बनाएं. इसी तरह कि अगर आप चुड़ैल्स में आपको कोई प्रॉब्लम थी, कोई सीन से प्रॉब्लम थी, डिबेट करें, आप बात करें उसके बारे में, अपना मैसेज पहुंचाएं डायरेक्टर तक, प्रोड्यूसर तक, एक्टर्स तक कि यार कि यहाँ पे आपने लाइन क्रॉस कर दी है. हमारी जो ऑडियंस है वो का सेंटिमेंट है वो हर्ट हुआ है, आप ये लाइन क्रॉस नहीं कर सकते. तो अगली बार वो और बेहतर चीज बनाएंगे और ये इन सारी चीजों का ख्याल रखेंगे. अब तो ये आपने कर दिया ना, जब आपने एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया तो आपने कहा कि यार ये अटेम्प्ट ही ना करो, बनाओ ही मत. एग्जैक्टली बनाओ ही मत. अच्छा, कल मेरे दोस्त से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार सही है वैसे, क्योंकि पता है ये सारा ना पैसा इंडिया ले जाएगा. मुझे हंसी भी आई उनकी मासूमियत पे कि ऐसा नहीं है. फैक्ट्स जो हमारे पास वो ये हैं कि एक तो Z5 ने अच्छी खासी एक्विजिशन फीस दी है PTA को, राइट्स होते हैं ना फॉर एयरिंग इन योर कंट्री, पहली बात. दूसरी चीज़ ये कि जो हमें अगस्त में भी ये एक शक नहीं था, हमें पता था कि लोकल प्रोड्यूसर्स जो हैं वो थोड़े से एंग्स्टी हो रहे हैं कि ओ यू नो इनको इतनी व्यूअरशिप और इतनी अटेंशन मिल रही है, हमारे ड्रामे का जो एक लायंस शेयर है उसमें दे आर गोइंग टू बाइट इनटू इट. मुझे थोड़ा सा प्रोपेगेंडा भी लग रहा है कि द फैक्ट दैट किसी तरह यार ये मत कर, ये ना हो, यू नो देयर इज ऑलवेज अ कंस्पिरेसी थ्योरी. तो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने कहा है, बिकॉज मेरे जो सुनने में आ रहा है कि जो आपके मोबाइल कैरियर्स हैं फॉर एग्जांपल इन पाकिस्तान, जैसे आपका जैज कार्ड है या इजी पैसा टाइप, यहाँ से भी आप सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हैं ना. जी इन सबके OTT प्लेटफॉर्म. तो जी पे नहीं खरीद सकते आप, जी नहीं खरीद सकते आप. मतलब इजी पैसा या जैज पैसा जो ये चीजें होती हैं, जैज पैसा होता नहीं होता मुझे, जैज कैश या जो मेरे सुनने में आया है दे हैव बीन ब्लॉक्ड फॉर Z5 कंटेंट एंड इंडियन कंटेंट इन पाकिस्तान. ठीक है समझ आ रही है आपको. सो यू ओनली हैव टू यूज योर क्रेडिट कार्ड टू डू इट. जी ओके. उस पे अब ये ह्यूमन क्राई उठ रही है कि जी ये जितना पैसा जा रहा है और लोग खर्च कर रहे हैं टू सब्सक्राइब टू Z5, ये तो पाकिस्तान से बाहर पैसा जा रहा है. बट दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज जो कल मैंने थोड़ी बहुत लोगों से बात की है, ग्रुप M इज़ हैंडलिंग द मोनेटाइजेशन फॉर Z5. सो द टैक्सेस आर कमिंग टू पाकिस्तान. ऐसा नहीं है. एंड यू एंड आई नो दैट आपकी व्यूअरशिप दुनिया में कहीं हो, यू पे टैक्सेस. नहीं बट टैक्सेस कैसे आएंगे जब हमने अगर जैज कैश से करते तो शायद टैक्सेस आते ना, बट अगर मैं अपने क्रेडिट कार्ड से एक पे कर रहा हूँ, आपके क्रेडिट कार्ड पेमेंट के ऊपर जो टैक्स आ रहा है वो आ रहा है. एग्जैक्टली. आपके क्रेडिट कार्ड की हर ट्रांजैक्शन पे आप टैक्स देते हैं. यस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे आप टैक्स देते हैं. तो टैक्सेस हैं. सो दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल लॉस बाय एनी. ऐसा नहीं है कि इंडिया आपसे पैसे, हमने पहले भी बात की थी, एक्टर्स आर्टिस्ट सबको पैसे मिले हैं. सबको पैसे मिले हैं. एग्जैक्टली. पीपल हैव बीन पेड. या नो, बट इवन फॉर व्यूअरशिप सब्सक्रिप्शन के लिए भी मनी इज कमिंग इन, इट्स नॉट गोइंग आउट. ऐसी बात नहीं है कि जी पैसा कोई नहीं बना रहा और इंडिया में एक सेठ बैठा हुआ है वो अपने पैसे गिन रहा है रोज बैठ के, वो भी सही नहीं है. सो देयर आर मल्टीपल कॉन्वर्सेशंस अराउंड दिस बैन ऑफ व्यूअरशिप इन पाकिस्तान फॉर चुड़ैल्स. अच्छा, अब ये मुझे लोगों ने कहा कि ओ यू नो ये जी क्यों नहीं कोई कमेंट दे रहा और आसिम क्यों नहीं कोई कमेंट दे रहे और रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे इस चीज़ पे. यार ये बड़ा ऑब्वियस है, ये बहुत ऑब्वियस है. जो मेरे छोटे से दिमाग ने कल पूरी रात सोच के ये सोचा कि क्यों नहीं कर रहे. यार चुड़ैल्स हैज रन इट्स कोर्स. 2 महीने हो गए हैं, सबने देख लिया है. जिसने देखना था उसने देख लिया है. अब 30 अक्टूबर को उनकी नई सीरीज आ रही है, एक झूठी लव स्टोरी. Would Z want to jeopardize the upcoming 5 series, web series that have been commissioned and made for Chudels? Of course not. Why? Why would they do it? उन्होंने चुप करके कह दिया ठीक है. उन्होंने कुछ कहा ही नहीं. उन्होंने कहा कर दे रहो जो करते हो, it's fine.
you know आगे भी 4 आनी है, उन पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, उन पे लोगों को पैसे दिए जा चुके हैं, छूट हो चुकी बजाय है। ये कि जी को बैन करें, एग्जैक्टली चुड़ैल्स को बैन कर दिया तो ठीक है, तो ठीक है। सोचें अगर ये Z5 को बैन कर दें फिर हाँ एग्जैक्टली, तो फिर पीटीए तो कर सकता है। लेट्स नॉट इवन गिव देम आइडियाज, हसन यू रियली वांट टू से दैट। ओके लेट्स, नहीं ये मैंने नहीं बोला, भूल जाओ। तो वही बात है कि चुड़ैल्स को बैन कर दिया है, तो दूसरी चीज है चुड़ैल्स 2 महीने बाद कल ट्रेंडिंग पे था, हाँ तो आसिम तो खुश होगा। हाँ, जिन्होंने देखा उनकी भी यादें हम कर रहे हैं, दोबारा बात कर रहे हैं, दोबारा, तो यादें ठीक ताज़ा है। होंगी। और आपको पता है किसी प्रोजेक्ट मिनी हॉट गोल्ड हो गया कंट्रोवर्सी तो किसी सब्जेक्ट के लिए अच्छी होती है, ट्रू। तो ठीक है। बट मुझे ये सारी वजहात थी कि बेसिक इज कि देयर इज सो मच हिपोक्रेसी इन आवर सिस्टम, मुनाफिकत इतनी ज़्यादा है कि आप कौन से कल्चरल वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, आई मीन। लेकिन इसी असना में, ओह क्योंकि अब दोनों अगले टॉपिक्स रिलेटेड हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट द गुस्से वाली चीज फर्स्ट। एंड में हैप्पी मूड में हम दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। बैन कर दिया गया एक बिस्किट का ऐड, गाला बिस्किट का ऐड था, चलो नाम भी ले जो लेते दूध और अंडे से बनता है। हैं। गाला बिस्किट का ऐड, क्योंकि हमारे मोहतरम सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने एक ट्वीट की, हाँ जी, और भी कुछ लोगों ने की, आई थिंक सेनेटर अली खान साहब ने भी की थी ट्वीट, उनका मेरी नज़र से नहीं गुजरी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी रक्स हो रहा है और रक्स करके बेचा जा रहा है एक बिस्किट। ओहो। कहने वाली बात ये है कि एज क्रिएटिव पीपल, एज somebody who critiques art and everything, it is actually a pretty bad ad. If anything, the ad should have been bad, so how bad it is. How bad it is. That should be the conversation, but You know, anyway, yeah, that's besides the point. conversation should be कि हमारे मुल्क में ad कितने इतने बुरे ऐड बना रहे हो, बैन करो, ऐसे ऐड ना बनाया करो, अच्छे ऐड बनाया करो। मतलब है उसमें कोई पावर ऑफ सजेशन नहीं है, कोई creativity नहीं कोई है, क्रिएटिविटी नहीं है, उसमें कोई उसकी एग्जीक्यूशन इतनी बुरी है उस पूरे ऐड की, इतना को वो बुरा है। ये भी नहीं उन्होंने किया कि 4 खित्तों में जाके शूट कर लें, वही एक सेट लगा के उन्होंने कपड़े चेंज करके और कर लिया, उन्होंने सरसों का खेत उगा दिया, कितना वो गंदा लग रहा था। एक फिर उनको मैं भी शयाद को दे दी, मैं शायद ब्यूटीफुल एंड शी नोस हाउ टू डांस, और वो जितना उस पे दे सकती थी उन्होंने दिया, लेकिन वो ऐड ही इतना बुरा है। अच्छा, जो कि जितने लिबरल्स हैं, जितने हमारे दोस्त कहते हैं हमें डिफेंड करना पड़ रहा है इस ऐड को, ये हमारे बुरे ऐड को डिफेंड करना, बुरे ऐड को डिफेंड, जो कि अब हमें भी करना पड़ेगा, जो कि अब हम भी करेंगे। अच्छा बात ये है जी कि ये एक ऐड चला, हाँ जी, ठीक है जी, उस ऐड में महविश हयात रक्स तो मैं नहीं कहूंगा, बट शी इज डांसिंग है, रक्स ही होता है, हाँ, तो यहाँ रक्स कर रही है और उन्होंने बिस्किट का एक ऐड है जी। रक्स हर फिल्म में होता है जी, ऑलमोस्ट हर ड्रामे के ओएसटी में किसी ना किसी तरह से आ ही जाता है जी, ठीक है जी। 90% इस मुल्क में जो शादियां होती होंगी जी, चाहे वो अमीरों की हो या गरीबों की हो, जी, उसमें रक्स होता है। मेरा दिमाग सोच रहा है फिल्म बैन करो, ड्रामा बैन करो, तो मुझे बताओ, अब आप शादियां बैन करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या? फिल्में बैन करोगे, आप ड्रामे बैन कर दो, आप ड्रामे के अंदर कोई ड्रामा या फिल्म के अंदर कोई फिल्म की शूट दिखा रहे हो जिसमें आप दिखा रहे हो कि फिल्मों में रक्स होता है, आप वो बैन करो। आप क्या क्या बैन करोगे, कैसे कैसे बैन मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बताऊं। हाँ, ये चाहते क्या हैं अंसार अब्बासी साहब टाइप्स जो हैं, क्या चाहते हैं? औरतों को बैन कर दो। औरतों को बैन हाँ कर। जी, अच्छा, एक बड़ा अच्छा आपने बहुत ये पॉइंट रेज किया, पॉइग्नेंट, बिकॉज किसी ने ये कहा कि मैं नाम नहीं लेता कि वो भी ना बेचारे बैन हो, जो उन पे ना बैकलैश आना शुरू हो जाए। हमारे मेल एक्टर्स के साथ हाँ जी, plenty of TV series, and there's one that's running on YouTube also these days, and I'm really enjoying it, and I think it's running on TV as well, that it is okay for the male actors to dance and sway and show their moves and do the thing and emerging out of pools and everything, but a woman if she does this, मेरे देश का बिस्किट गाला, तो बैन। You're right, जबकि फुली ड्रेस्ड हैं, कोई उन्होंने रिवीलिंग क्लोथिंग नहीं मतलब पहनी ये है कि अब मुझे अच्छा ठीक है, अब फिर हम अगर बिल्कुल ही दूसरी तरफ जा रहे हैं कि नहीं गलत है, नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग तो रिलीजियस कॉनोटेशन देंगे फिर ना, तो आप कहीं भी चले जाएं, फिर तो हर चीज ही गलत है, फिर मतलब मैं अब क्या इस पे क्या तबसरा लोग रिलीजियस कॉनोटेशन ही देंगे ना कि जी मर्दों का तो डांस करना नहीं है गलत, लेकिन औरतों नहीं का क्यों नहीं है मर्दों का डांस करना, ये म्यूजिक एक मैं तो ये पता नहीं, ये कॉन्वर्सेशन कहीं और निकल जाएगी। हाँ जी, बट कहने की इसकी बॉटम लाइन क्या है इस पूरी चीज? आपको क्या लगता है लोगों को प्रॉब्लम उनसे महविश हयात से थी कि रक्स से थी? रक्स से थी।
اگر کوئی اور کر رہا ہوتا تو نہ ہوتا. میرے خیال ہے کمبینیشن تھا. پھر بھی ہوتا. ایک ویسے بھی ہم نے پبلکلی یہ سوچ لیا اپنے دماغ میں کہ مہوش حیات جو ہے نا وہ قابو سے باہر. میرے خیال میں یہ مہوش نہیں نہیں یہ بالکل مہوش کیونکہ حیات انصار عباسی صاحب وہ شخص ہیں میرے خیال میں, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, کہ ان کو پرابلم تھی جب عمران خان اپنی گیند جب بالنگ کر رہے ہوتے تو ایسے رب کرتے تھے نا, وہ جب سارے کرکٹرز کرتے ہیں تو ان کو تب بھی پرابلم تھی کہ عمران خان ایسے کرتے ہیں تو ہمارے گھر کی مائیں بہنیں دیکھ رہی ہوتی ہیں ٹی وی کو. تو فواد چودھری نے بڑا اچھا ان کو ٹویٹ کیا کہ سر اموڈسٹی اور بیہودگی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا, اپنی آنکھوں کا علاج کرائیں. پورا دن بیٹھ کے آپ یہی دیکھتے رہتے ہیں کہ ایڈ کس کا چل رہا ہے اور کیا چل رہا ہے. یار اچھا میرا اب اس میں جو نظریہ ہے میرا اس کے اوپر, اگر آپ کو کچھ چیزیں لگتی ہیں کہ جو کہ غلط ہیں مورلی ریلیجسلی سب کچھ, تو آپ ججمنٹ کیوں دینے بیٹھ جاتے ہیں اس کے اوپر. کوئی چیزیں آئی نو بڑا مشکل ہوگا آپ کے لیے, بٹ کوشش کر کے دیکھیں. آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو جو کرٹیک کرتے ہیں, جو یہ کرٹیسزم کرتے ہیں, کہ کچھ چیزیں اس طرح کی جو آپ کوشش کریں, بہت مشکل ہوگا لیکن میری خاطر ٹرائی کر کے دیکھیے گا کہ شاید اللہ پہ چھوڑ دیں, اللہ میاں فیصلہ کر لیں ان چیزوں کا کہ کس کو جنت میں بھیجنا ہے کس کو نہیں بھیجنا, کیا چیز کہ جو لوگوں نے کی جو چیز ہے اس کی سزا جزا اللہ میاں کو کرنے دیں, کیونکہ بالآخر آپ نے تو دینی نہیں ہے, نہ سزا دینی ہے نہ ثواب دینا ہے. ہاں نعوذ باللہ, اس اپنے آپ کو ادھر نہ بٹھائیں جہاں آپ کی اوقات نہیں ہے. ہاں سمپل بات یہ ہے. تو اللہ میاں کو یہ فیصلے کرنے دیں, آپ لوگ ان چیزوں میں میرے خیال میں نہ پڑیں. بالکل پوائنٹ آؤٹ کرنا آپ کا حق ہے, دوبارہ کہہ رہا ہوں ڈیبیٹ ہونا بہت اچھی بات ہے. آپ ڈیبیٹ کریں, آپ بولیں یار یہ کیا آپ نے ایڈ بنا دیا, یہ تو نہیں اچھا, اس کو اور بہتر طریقے کے ساتھ دکھایا جا سکتا تھا, ریپرزنٹیشن بہتر ہو سکتی تھی, ساری ضرور کریں ضرور کریں ضرور کریں. بٹ یہ بین کر دینا ٹک کر کے, پھر میں تو اب ہم کتنی بار ہم نا یہی باتیں ریپیٹ کریں گے, یہ کوئی قومی بات ہم کر چکے. اب ہمارا ہوا کرے گا افغانستان میں اس ہفتے ایک ویب سیریز اور ایک گالا بسکٹ کا ایڈ بین ہوا. آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے ہر ہفتے ایک بینستان یہ ہوگا, یہ ہو کہ کتنی وہی باتیں گھسی پٹی باتیں ریپیٹ کر کر کے, جلن کے بعد اس سے پہلے کتنی بار سرمد کی فلم جو تھی زندگی تماشا, اس کی بات کتنی کیا بات ہے, وہی باتیں ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. ہمارے گھر میں بھی کل یہ ڈسکشن ہو رہی تھی, کسی نے کہا کہ او یو نو کئی باتیں جس طرح ہینڈ جاب یا نہ بھی کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا. میں کہا بالکل ٹھیک ہے نہ کرتے. I got a little uncomfortable watching it. I don't want to watch things about, you know. بہت ساری چیزیں چڑیل میں جو میں کہتا ہوں نہیں کرنی چاہیے تھی, بٹ اب آپ نے بین کر دیا, اب ڈسکشن کیا ہو. نہیں اب دوسری چیز ہے آپ نے بین کر دی ہے. سرمد کھسٹ کی فلم تو آپ نے دیکھے بغیر بین کر دی ہے آپ نے, اور ہی سچ اے جینٹل فلم میکر. اس میں کوئی آئی ایم شیور فحاشی بھی نہیں ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا, ایک سٹوری ہے, آپ نے وہ بھی بین کر دی ہے. اور اس کی سینٹرل تھیم ہے nothing to do with anything religion, جو آپ کو تھا کہ کوئی ہے اس طرح کی بات. تو آپ لوگوں کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے. آپ لوگ تو سوچتے ہیں کہ بس ہم جو کہہ رہے ہیں آپ وہ سنیں اور کریں بین. مطلب سلیج ہیمر اپروچ ہے, ناٹ گڈ. اینی وے on a happier note, وہ جو آپ نے ابھی مجھے ٹریلر دکھایا ہے, ایک جھوٹی لو سٹوری, کتنا کیوٹ تھا, میں حیران ہوں. جسٹ امیجن, آپ سوچنے کی بات ہے حسن, یہ عمیرہ احمد وہ ہیں جنہوں نے الف جیسا ناول لکھا, رائٹ. اب انہوں نے ایک جھوٹی لو سٹوری جیسا لکھا, سو مچ ٹیلنٹ. آئی مین لک ایٹ دا رینج, اینڈ اٹ واز سو فنی اینڈ سو ریئل. اچھا شروع میں جب کہتا ہے نا, اور وہ بولتا ہے کچھ پیچھے سے, یو کین ہیئر دا کرو اسکواکنگ, تو کیا ہے جھوٹ بولے کوا کاٹے. تو یہ جو ہے نا بڑے مزے کا ہونے والا ہے. تو سر ذرا سا ایک سناپسس تو دے دیں ٹریلر کا. بہت خوبصورت ٹریلر تھا. مجھے اب میں سناپسس اس لیے نہیں دوں گا کہ وہ بہت ساری چیزیں اس میں ہو رہی تھیں, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو رانگ ود دیٹ. But if you talk about Bilal and Madhia's appearances and their performances, جو ٹریلر میں ہمیں نظر آتا ہے, میں نے مدھیا کو کبھی اس کیریکٹر میں پہلے نہیں دیکھا, اور ابھی ہم ان کو مقدر میں جس طرح سے دیکھ رہے ہیں, ان کے اپیرنس اتنا مزے کا لگ رہا ہے, ڈفرنٹ لگ رہے ہیں. بلال کو ہم نے کامک ایلیمنٹ میں نے نہیں دیکھا پہلے کبھی, اور وہ جو ان کے ایک ایلیمنٹ آ رہا ہے, آف کورس پیار کے صدقے میں ہی واز دیئر, بٹ اٹ واز انٹائرلی ڈفرنٹ سارٹ آف اے کیریکٹر. ہاں, اور جو لگ رہا ہے اسٹوری میں وہ یہی ہے کہ دونوں کی, اینڈ اٹس ویری دونوں فیک پروفائلز بناتے ہیں, اور دونوں ایک فیک پروفائل سے ایک دوسرے کو ایڈ کرتے ہیں فیس بک کے اوپر, اور ایک دوسرے سے پیار محبت ان کو ہو جاتی ہے, اور پھر وہ پرپوز کر دیتے ہیں not knowing کہ اگلا بندہ ہے کون. ہاں, اور بیچ میں ایک ہے وہ نتالیہ ہے اصل میں, جو کہ آف کورس will figure somewhere in the story as well. اینڈ جو بلال کا کیریکٹر ہے سہیل, میرے خیال اس کا نام ہے, فرقان یا سمتھنگ, نہیں سہیل,
अच्छा नहीं, वो बनता कुछ और है। हाँ बंदा कुछ और है, उसने भी अपने दोस्त की आइडेंटिटी चोरी करके और ये सब कुछ हो रहा है। एंड ऑफ कोर्स आई फेल्ट दैट द स्टार ऑफ द ट्रेलर अदर देन ऑफ कोर्स बिलाल एंड मदीहा's fabulous performance was बेओ ज़फर। भाई बेओ ज़फर एज आई थिंक पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। मदीहा की बहन नहीं मदीहा का जो कैरेक्टर है उसकी अम्मी बनी हुई है वो, और शी वाज जस्ट सो गुड। मोहम्मद अहमद साहब हैं भाई, बड़े लोग हैं हमारे प्यार वाले, प्यार करने वाले। फुरकान दी एक्टर जो सेरा असगर है, फुरकान है who is such a good actor, so good I mean फुरकान ने जो एक्टिंग की थी खुदा मेरा भी है उसमें, it was so good। Even मेरे पास तुम हो the little role that he had, जी मेरे पास तुम हो वो भी हैं, मोहम्मद अहमद साहब हैं, बेओ ज़फर तो खैर स्टार सुपरस्टार है। मैं तो कहती हूँ वो जिस तरह वो कहती है ना कि तुम जो जहर उगल रहे हो उसकी थूके मेरे छींटे मेरे मुंह पर पड़ रही। So good. It was very funny. It was very funny. Really looking forward. Hina Bayat is in Hina Bayat साहिबा भी हैं again. तो ये इतना range है और मजे की है। और वही बात है हसन कि अगर we deal with चुड़ैल type of stories which are pro-feminist and which are hard-hitting and which are make people uneasy, these are also stories that we live through every day. कितने लोग हैं जो फेक प्रोफाइल बना के अपने करते हैं, दिस आर वेरी रियल। और देखें ना, एक चुड़ैल के साथ आपको फिर एक झूठी सी लव स्टोरी भी तो मिल ही रहा है ना, उसी प्लेटफॉर्म पे मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो और ये भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये भी कोई ऐसा फार फेच्ड कंटेंट नहीं कि ऐसा होता नहीं है। और मजे का ऐसे माँ बाप भी हैं, ऐसे लड़के भी हैं, ऐसी लड़कियां भी हैं। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू 30th अक्टूबर आएगा एक झूठी सी लव स्टोरी। मेरे सुनने में आ रहा है कि 22-23 एपिसोड हैं, बट आई एम नॉट श्योर, मे बी कंप्रेस हो गई हो या व्हाटएवर, बट या चलें जब आएगा हम जरूर इंशाल्लाह देखेंगे और उसको रिव्यू भी करेंगे। तो ये है, और कुछ आप ऐड करना चाहेंगी? जी नहीं, तो ठीक है, मेरे ख्याल हमने काफी आज बोल लिया है। दोबारा आप लोगों का शुक्रिया एंड अपॉलजीज फॉर नॉट ब्रिंगिंग यू हॉट बाइट्स यस्टरडे, बिकॉज हसन ऑफ कोर्स लाहौर जाके फंस ही गए और उन्होंने आने से इनकार कर दिया, फिर ज़बरदस्ती उनको एक फ्लाइट पे डाला गया और वापस लाया गया। लगता है लाहौर का मौसम बहुत ही अच्छा है आज, बहुत मजे का था लाहौर का मौसम और लाहौर जनरली। सो शुक्रिया अगेन वो लोग जो आए, और उन लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने याद किया, बहुत प्यार भरे मैसेजेस भेजे। आपकी दुआएं मुझे वापस ले आई और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अब हम आप लोगों के लिए बहुत मज़े का कंटेंट क्रिएट करें, बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन टॉक्स विद सर्टन राइटर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑल्सो एक्टर्स जिनके इंटरव्यूज हम लाइन अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले 1-2 हफ्तों में आपको बहुत मज़े की चीज़ें मिलेंगी। सब्सक्राइब करना आपने छोड़ दिया हमारा चैनल, उसकी मुझे वजह समझ में नहीं आ रही। आप लोग देख रहे हैं अभी भी देयर अराउंड 50% ऑफ यू जो हमारी वीडियोस देखते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि आपको हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आए, और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, बिलखसूस इसलिए कि मेरे इंस्टाग्राम पे एक बड़ा मजे का पोल चल रहा है इस वक्त। कांटे और चम्मच के बीच में। छिछोरगी हसन ने छोड़नी नहीं है, तो लेकिन बहुत शुक्रिया आप लोगों का। कल इंशाल्लाह विल बी बैक विद वीकेंड रिव्यू। तब तक के लिए खुदा।